Bakit may pa-bounce check pa? Saglit lang si Kay ha. Nakay-PM na ako si Kay. Asan na? Hi, O2. Ay, ako na ng bounce check nyo. Hi, Rosin. Sige, Rosin, kain ka. Pasubo. Subuhan mo ako. Di joke lang. Kain ka lang dyan. Hi, Jopper. Jopper, chop. Sige, mamaya. Nagmamadali. May lakad ka, Kay. Di ko pa masyado na ba... Hi, Summer Golfan. Hello. Oh. Magre-recharge na naman tayo. Ba't ang daling malobat ng phone? Hi, D. Hi, Mr. May Gcash ko, hi. Unya na lang, unya. Te! Pabo charger! Gwapa, gwapa. Hello, cockers. Ano yun? Tapos na ako, Marchar, di nag-lunch. Eto, okay lang. Hi, Alexander. Wala, unsay lingaw. Walay lingaw. Sige, Rosjen, thank you. Tapos na. Amay man ang kaon. What? Amay man ang ka... Ano, Mark 13? Hindi ko gets. Iskalawag dyan na. Chad. Ano yung iskalawag? Chada ka. Chad. Wapara gihapon, cute. Cute na naman, te. Thank you, Alexander. Wapara gihapon, bisag stress. Iskalawag. Tokonin mo. Kumain ako nung 10. Breakfast yun. Lunch, mamaya. Eduardo, good morning. Oh, good noon na pala, di na good morning. Sige, Gon. Ano tanong mo? Hi, Sam. Hi, Coco. Gugon, ano tanong? Hey, love. Bakit? Si. Wala, di ko gets. Sim di ay ta paagi sa kaon bin na bag. Ano yun? Buotan? Oh, di ka sure kalawag. Maldita to. Hi, Chopper. What are you saying?